एनवायरमेंटल इन ऑर्डर तेजे बॅलन्स दवरपा खातीर आनी तेजे जतन करपा खातीर हो तेंच्यानी ड्राफ्ट हितून घेतला आनी focus on sustainable development and environmental integrity of the region, suggesting steps and a way forward to prevent further degradation of a fragile ecology of the Western Ghats. And whereas the high-level working group had since submitted its report to the Ministry on 15th April 2013, which was kept in the public domain, seeking comments or views of concerned stakeholders, and was also एक निश्चित तुम्ही याद दवरपाचें की आमचे लोकल गव्हर्नमेंट जे स्टेट गव्हर्नमेंट जे इवन सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे पळय आसा ते आमकां कांयच प्रोटेक्शन दिवपाक शकना हें तुमी बरोवन दवरा दोज रुल्स आर गवर्न ऑन द बेसिस एंड स्टायल ऑफ द युनेस्को रूल फ्रेम्ड जे इंटरनॅशनल युनेस्कोन जे रूल फ्रेम केल्ले आसा दोज आर एप्लिकेबल इन टोटल फाल्यां सकाळी समज गव्हर्नमेंट ना आमी पळयता ते म्हटलें तर जाय आनी कोणी एकल्या मार्केट मनशान समज आतां सद्या चल्ले आनी ट्रेंड चल्ले आहा हे हांगेले हे सो आनी हे ते माती खबर जाता पळय तेंच्यांनी थोड्यांनी पयशे करपाचो उद्योग केला हांव डायरेक्ट सांगता आनी आय ब्लेम देम पयशे करपाचो उद्योग केल्ले आसा ते प्रत्येक गोश्टी ऑब्जेक्शन आतां सगळे शिकलेले आहा प्रत्येकाक कळटा इवन ल्हान भुरगो सुद्दां कळटा वाचले जाल्यार तो नेमको पॉयंट दवरतलो हे बंद म्हणटलो सारचे आमचे जे सावथ गोवा ते चड जालेले आहा कित्याक प्रोजेक्ट दिलो बंद खंयचो प्रोजेक्ट दिलो बंद पळयना फाल्यां सकाळी लोकांचें कितें जातलें तें कळ्ळें मरे आनी तो मरे मागीर निमाणे तो पॉयंट दवरतलो आनी आमकां स्टेट गव्हर्नमेंटूय फेवर करपाक शकची ना पंचायत फेवर करपाक सेंट्रल गव्हर्नमेंटूय फेवर करपाक शकची ना जे आतां वायल्ड लायफाक जे प्रकरण चल्लेले आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन गोवाने वचपाक शकना आनी घातलेले आसा म्हणून रूल्स विल बी गवर्न बाय युनेस्को आनी आमकां कसलेच बेनिफीट मेळची ना सांगता 500 मिटरा भितर आमकां कितें बांदपाक हे रूल्स सुद्दां आमी तेजे घालपाक जाय आमकां ते परमिशन आनी दॅट एज पर दी लोकल रूल आमकां लँड रेव्हेन्यू कोड पंचायत राज एक्ट TCP एक्ट ज्या ह्या एक्टीचे आमकां सांगता सद्या आतां त्या एक्टा भितरूच आमकां परमिशन मेळपाक जाय आनी आमकां ते एनवायरमेंटाची स्पेशल परमिशन हाडपाक आमकां पडपाक जायना तें जर हाडपाक पडलें जाल्यार तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन दिलें सगळ्यो ऑथॉरिटी झिरो जातली झिरो हांगासर हें याद दवरा सेकेंड आमच्या हांगासर मायनींग बंद जालां सगळे लोक बेकार पडलेले आसा फाटली 2 जनरेशनां भितर कितें जालें आतां थर्ड जनरेशन काबार जायत येयला आयज सुद्दां भुरगो आसा अनियूज सुद्दां म्हणटा तो आज भिल्लो आसा कित्याक बाबा म्हाका भविश्य कितें भविश्य ताका कांय दिसना कित्याक ताणें शिकून डिग्री आसा खंय वचना डिग्री घेवंक हांगा लागू जालो आनी ताजे नंतर गेट येयली रिस्ट्रिक्शन येयले आनी हे जातलेच हे खंयचेच बदल जो इकॉलॉजिकल बॅलन्स जो घडोवपा जाय क्लायमेट चेंज जावपा जायना म्हणून जे स्टेप गव्हर्नमेंट घेता ते एज पर द रिपोर्ट म्हणजे जे कोण तज्ञ आहा तेंच्या रिपोर्टा प्रमाणे घेता तितून भितर आमकां लोकांक ह्युमन बींग कितें इफेक्ट जातलो हो आमी चड मेजर आमी हितून भितर लक्ष घालपाक जाय आमी खंयचो एक्ट चेंज करपाक वचना पूण आमकां जे कितें हार्मफूल जाता ताजे भितरूच आमी सजेशन करप आनी तें करून आमी सरकारा कडल्यान करून घेवप हांव पयलीं म्हणटा जी पळय हितून भितर कुशल बाबान आतांच वाचला 3 क्लॉज डी म्हणजे कन्स्ट्रक्शन फाल्यां सकाळी कन्स्ट्रक्शन जे कॉन्क्रिटेशन एक्सेप्ट खंयचेच जावचें ना हें लक्षांत दवरा ताजेर प्रकाश भाऊ उलयला रिनोवेशन म्हटला रिकन्स्ट्रक्ट म्हणू ना किंवा कन्स्ट्रक्शनूय म्हणू ना म्हणजे तितून अशें न्हू की घरूय येवचें ना आनी फाल्यां डेव्हलपमेंटूय जावचो ना गांवचो विकास करपाक हर एक टायमार इको सेन्सिटीव झोन म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें परमिशन घेवचें पडटा हे सिस्टम आसतली 1986 कितें म्हणटा हांगा एक कमिटी बशिल्ली आहा खंय बेंगलोर जे कितें एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवूं जाय जाल्यार बेंगलोरा वयचें पडटलें सादें गटर सुद्दां बांदपाक तितून भितर हांव चड कांय वचना पूण म्हाजें एक सजेशन आहा आमच्या BMCचें की हितून भितर गांवच्या लोकांक जे हार्मफूल आहात आनी फुडें फ्युचराक
100% जातले कित्याक खंयचोय मनीस ऑब्जेक्शन घेवपाक सोंपें वयतलें की इको सेन्सिटिव्ह जावन जातलो आनी जातले नंतर कितें जातलें ताजेर हांव पयलीं म्हटल्यार हांव पंचायतीक कळोवंक शकता तशेंच सरकाराकूय की जी लोकांची एरिया आसा एटलिस्ट 500 स्क्वेअर मिटर न्यू रिकन्स्ट्रक्शन करपा खातीर परमिशन दिवचें अशें मागचें आमचें एक सजेशन. म्हणजे कशें की 500 स्क्वेअर मिटर तरी म्हणजे फाल्यां सकाळी एक घराचे 4 भुरगे आसा भुरग्या नंतर 4य भाव जेन्ना घर बांदपा वयतले तेजी जमीन आहा पूण घर बांदपा मेळपाना हो क्लॉजा प्रमाणे जे 3D म्हणटा त्या प्रमाणे घर बांदपा मेळचें ना. तेका लागून आमचें सजेशन आयजूच आमी पंचायतींतल्यान आमी फुडें फॉरवर्ड करचें कमीच कमी म्हणजे एका मनशा फाटल्यान तरी 500 स्क्वेअर मिटर ताजी प्रॉपर्टी तेका एज पर द रेव्हेन्यू कोड जो हांगा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक मेळटा रेव्हेन्यू कोडा प्रमाणे किंवा पंचायतीक रायट आहा तो कंटिन्युअस मिनिमम 500 स्क्वेअर मिटर घर बांदपा न्यू घर बांदपा परमिशेबल जावचें हे तुमी ग्राह्य करचें. दुसरो सेन्सिटिव्ह झोना भितर आमकां जो इफेक्ट जाता दुसरो इफेक्ट कितें जातलो आमची जी एरिया आसा बफर झोन म्हणजे कितें एक्चुअली सुप्रीम कोर्टा वर्डिका प्रमाणे 10 किलोमीटर आहा पूण गव्हर्नमेंटाच्या रिक्वेस्टान हर एक स्टेटीच्या गव्हर्नमेंटाच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे साधारण 1 किलोमीटर म्हणजे 1000 मीटर फ्रॉम बॉर्डर टू वायल्ड लायफ नॅशनल पार्क वायल्ड लायफ रिजर्व फॉरेस्ट जर 1 किलोमिटरा भितर जर बॉर्डरी भितर जितली एरिया येता ती इको सेन्सिटिव्ह झोन हे नोटिफिकेशना प्रमाणे फायनल जाला. 1 किलोमीटर न्हू एक्चुअली 10 किलोमीटर पूण सरकाराच्या रिक्वेस्टान ती 1 किलोमीटर पर्यंत उरला. आता आमच्या पंचायतीन सुद्धा फाटल्या फावटी मागला की 600 मीटर जावची बरोबर न्हू 1 किलोमिटराची 600 मीटर मागली म्हणजे हे लोकांचे आमचे मागणी आसा तितून भितर आनी एक कितें आहा आता फॉर एग्जांपल आमचे दुधसागर देवस्थान आसा फाल्यां रिनोवेशन करूं जाय रिकन्स्ट्रक्ट करता आतांय करता ती फुडें रिस्ट्रिक्शन येतलें. आतां हे पळय म्हाजें एकूच की फाल्यां सकाळी चर्च आसूं देवूळ आसूं मॉस्कस म्हणजे जे देवस्थानां जे रिलिजियस प्लेसीस आहा ती आतां फाल्यां रिकन्स्ट्रक्ट किंवा कन्स्ट्रक्शन करपाक खंयचेच बंधन येवं जायना. इंडस्ट्रीत म्हटलां रेड अलर्ट इंडस्ट्री म्हणजे पोल्युशन जायना गार्बेज जायना प्रकाश बाबांनी सांगलें आनी कुशाल तेजे इफेक्ट जातलो हो आमकां थोडेफार म्हायती आहा तो प्रमाणे आमी कळयता. पळय थर्ड वर्ल्ड फेमस दुधसागर वॉटरफॉल लायन बिटवीन द सोनारी एंड कलोना हॅझार्डस वर्ल्ड हो तेका मार्क बसता. कित्या भितर वॉटर पोल्युशन आसा आनी नॉयज पोल्युशन आसा स्मोक पोल्युशन आसा तेन्ना पळय स्पेशली म्हाजे रिक्वेस्ट द वर्ल्ड फेमस दुधसागर वॉटरफॉल लायन बिटवीन द सोनारी एंड कलोना विलेज suggestion allow further development to reach hot spot as it provide direct and indirect employment to the local and major source of sustainable livelihood and therefore you are restriction keeping needfully regularized avoid any impact any ecosystem. हे 3 पॉइंट आम्ही जे सजेस्ट केला बीएमसी कन्स्ट्रक्शनाक कमीत कमी 500 मीटर न्यू कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर किंवा डेव्हलपमेंट इंडिव्हिज्युअल लोकांचे डेव्हलप जावपा जाय ह्या दृष्टिकोनाचे हे पॉइंट आमचे सजेस्ट करचे. हे सांगलेला तो आमगेलो आम्ही हे जे पळय आसा ते एनवायरमेंट आमी इतली वर्सां आमची जाणटेली सांबाळ आमी सांबाळ म्हणून तो एनवायरमेंट आतां आसा बरोबर. आमी डिस्ट्रॉय करूना तेच्या फुडें आमी गॅरंटी दिता की आमी तो सांबाळटले म्हणून. पण आमचे इनहॅबिटेड जे आसा आमचो एम्प्लॉयमेंट आहा तो आमकां एज इट इज मेंटेन जावपाक जाय. मायनींग चालू उरपाक जाय दुधसागराची चालू उरपाक जाय आनी नेवी इंडस्ट्री ज्यो पळय आसा ओके हॅझार्डस आसल्यो नाका नॉन हॅझार्डस इंडस्ट्री हाडपाची जबाबदारी गव्हर्नमेंटान घेवपाक जाय सर. 95% हॅझार्डस फॅक्टरी आसता या 95% कारण इंडस्ट्रियल इस्टेट केला पळय की नॉन हॅझार्डस मायनिंग आहा ते कोणा त्रास मायनिंग इतली वर्सां पिढ्यान पिढ्या चलत येयल्ली चालू उरपाक जाय हें चालू उरपाक जाय सगळें काम आसा आमकां तो जालो नाका मायनिंग बंद पडलेलो आसा सगळे वटेन आमकां त्रासां पडटा आमी लोक सगळ्यात तेन्ना तो हांगा
एक्टिवेट जावपाक जायना. कारण तेजे विश्वासघात जावपाक ना. कॉपी आमी दितात. हा तेच खातीर ते मेळपाक जाय. आनी न्हू आनी खंयची कॉपी दिता? हेजी मिनिट्स कॉपी जी आसा पळय ती अर्जंटली वचपाक जाय. तूं नेक्स्ट जनरल बॉडी येता म्हणून जाय जाल्यार न्हू जाय जाल्यार न्हू जाय एवरी टायम दितो तूं 3 म्हयन्यांनी दितलो. आमकां 3 म्हयने आमकां पयलीं जाय ना. आमकां आतां ऑर्डिनेट प्रेजंट प्लॅन धाडला. फूल विलेज घेतले आसा. तुम्ही एक अशें करा. फॅक्टरी लोकांक कळपाक तुम्ही एक स्टेप घेया बाबा आमकां कितली लागता म्हणल्यार बायोडायवर्सिटीक एरिया कितली एरिया लागता बाकीची कितली सेटलमेंट आसा डेव्हलपमेंट कितली करपाक मेळटा ती एरिया तुम्ही भायर काडात. तुम्ही आतां स्वता ग्रावंड लेवलाचेर तुम्ही काम करपाक जाय. कित्याक सरकारान तर आज मेरेन केन्ना 11 वर्सां जालीं. हे तुम्ही सर्वेयर कोण आसा डिमार्केशन कितें करपाचें बाबा मायनींग एरिया ती भायर काडपाची ती ताका लागना. आमगे फॉरेस्ट ऑलरेडी आसा वायल्ड लायफ ऑलरेडी आसा मार्कींग केल्लें. तितली एरिया तुम्ही सेपरेटली काडपाक जाय. तेणी सरसकट घेतल्या आमकांय घेतल्या मोलेय घेतल्या सांगोड्याय घेतल्या. टाकून ताका एटॅच करून लावन धाडूंक मेळटा. करुया फाल्यां दिसा तूं एक दिसान तें पॉसिबल ना कित्याक तेंगेले रिजनल प्लॅन म्हणजे ऑब्जेक्शन ना. बट इन द सेम सकयल बरयला की जे घरां आसा ते आतां रिकन्स्ट्रक्शन म्हणून तांच्यांनी काय थंय वर्ड घातलो ना. रिनोवेशन एंड एक्सटेंशन म्हणला. सो इट इज कन्फ्युजन इन द म्हाका अशें दिसता की दीस इज व्हेरी कन्फ्युजींग की एका जाग्यार तुमी सांगता अप टू 20,000 प्रोजेक्ट करपाक आमचें ऑब्जेक्शन ना पूण थंयच आमकां घरां बांदपाक काय दिवंक ना तेणें. म्हणजे ऑब्जेक्शन आसाय म्हणून दिवंक ना नाय म्हणून दिना फक्त रिकन्स्ट्रक्शन आनी एक्सटेंशन म्हणला. सो म्हाका अशें दिसता की हाजे जे जशें आमचे एक्स सरपंचान म्हणलें की 500 स्क्वेअर मिटर फॉर इंडिविज्युअल इट शूड बी ग्रांटेड फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ हावजीस. सो आमी हे पयली क्लियर करपाची म्हाका तरी पर्सनली दिसता की दीस जे ही जो आसा पॉयंट इन थर्ड पेज आसा तो क्लियर करपाक जाय विथ अ प्रॉपर ऑथॉरिटी. जो कोण ऑथरायज ड्राफ्ट हे वाचून दाखयतलो किंवा आनी हेजेर क्लियरन्स दितलो आमकां तेन्नाच आमी फुडें आमी जे हे करपाक शकता म्हणजे कितें ते आमचे डिसिजन आसा जे ऑलरेडी जर तेंचे ड्राफ्टिंगान अशें आसा की कन्स्ट्रक्शन हावजीस कॅन बी ग्रांटेड म्हणून जर ते सांगता जाल्यार आमी परत ते आमकां ग्रांट कर म्हणून सांगप कारण हांगा क्लियरली मेन्शन ना ते. इन द सेम वे हांवें आतां दाखयलें सरपंचाकून इन द 4th पॅरा 3rd तांच्यांनी सांगला द क्लियरन्स ऑफ मॉनिटरींग आयकूंक येता न्ही आवाज. Clearance in the monitoring of projects and activity allowed in the ecological sensitive area shall be carried out by the concerned state government, state pollution control board and regional office of the minister. So can we have to ask आमकां विचारचें पडटलें गव्हर्मेंटाक स्टेट गव्हर्मेंटान you can interfere with this decision. And all projects ecosystem area which have been environmental clearance of the forest clearance shall be mentioned at least once in a year. त्या भायर आमकां फुडें कांय एक्सपान्शन करूंक मेळचें ना. आमकां इंडस्ट्रीज हाडूंक मेळचें ना. आमची मायनींग ज्यो आसा त्यो आमकां हे करपाक एक्सकावेशन करपाक मेळचें ना. आनी अशी कितलीशीं कारणां आसात जी आमची लिवलीहूड जो आसा ताचो अफेक्ट जातलो. गांवच्या लोकांचो लिवलीहूड म्हणजे जिवनाचेर परिणाम जातलो. खुबशे लोक बेरोजगार पडटले. त्या भायर खुबशा लोकांक डिस्प्लेस जातले. खुबशे लोक ह्या गांवच्यान दुसऱ्या गांवांक सोडून वयचें पडटलो गांव. कळ्ळें तें जावचें न्हू म्हणून हे सगळ्या लोकांनी एकमतान थाराव घेतला की हो जो इको सेन्सिटीव झोन जो आसा वेस्टर्न घाट डिक्लेअर करपाचो रिलेटेड टू द कोलेम पंचायत ताका ठाम विरोध केल्लो आसा. आमी विरोध करता. आमच्या शिगांव फुडें करंजळ आनी सोनाळी ही विलेज आसा ताका आमचे ऑब्जेक्शन आसा. आमचे इको सेन्सिटीव झोनान आमची ह्यो ज्यो एरिया आसा त्यो येवची न्ही कित्याक ऑलरेडी आमी 2 विलेजीच्यान भायर सरलेले आसा अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. कित्याक
आमचे लोक ते आसा आमचे विलेजीन तो लागले आसा करंजोळ आनी सोनावळे तेन्ना थंय आमचे आसा आमचे देवळां आसा घरां आसा तरी सुद्दां थंयच्यान थोडे लोक आमचे अशे आयल्यान येयले भायर सरले इको सेन्सिटिव्हाक त्रास जावचे न्हू म्हणून थोडे भायर सरले थोडे आसा ते तेन्ना आमकां ह्यो सगल्यो गोवोरमेंटान सेंट्रल गोवोरमेंटान ह्यो सगल्यो गजाल्यो आमच्या कुळ्या पंचायती वाड्याच्या सगळ्या लोकांचेर लादचे न्ही अशें निशेध म्हळ्यार अशें एक शब्दान एक हें करता आनी म्हाजे हें कर सोंपयता आसतना आज विशेष ग्रामसभा आशिल्ली जी इको सेन्सिटिव्ह झोन संदर्भात तेन्ना कितें जालें ग्रामसभेन कितें थारलें ग्रामसभेन म्हाजे जे कुळे शिगांव पंचायतीन म्हाका टोटल 4 विलेजी आसा आमच्यो करंजोळ सोनावळे शिगांव आनी कुळ्या हे 4 विलेजी इको सेन्सिटिव्ह झोना भितर दाखयल्या ते कमिटीन टोटल फूल पंचायत दाखयल्या फूल पंचायत आमचे तितून दाखयल्या म्हाजी खुबश्यो एक्टिविटीज आमच्या वाठारांत चलता मायनींग एक्टिविटीज जावं ते ट्युरिजमाच्या अंडर आमची जीपी जावं बाकी कोणाचे सेटलमेंट झोन आसा थंय फाल्यां सकाळीं जर कोणाचें घर बांदतलो कितें करतलो जाल्यार सुद्दां तेंच्यांनी क्लियर अशें कांयच तेंच्यांनी सांगलेलें ना ताका लागून सगळ्या आयज आमच्या स्पेशल ग्रामसभेक लोकांनी तशेंच आमच्या पंचायती वतीन आमी जो आमकां इको सेन्सिटिव्ह झोनाचो प्लॅन दिला ताका आमी विरोध केला कडाडून विरोध आसा कित्याक खुबश्यो एक्टिविटीज आमकां जावच्यो ना कित्याक हेचे पयलीं म्हाजे 2 गांव जे आसा विलेजीस आसा ज्यो करंजोळ आनी सोनावळे तो ऑलमोस्ट सगळ्या लोकांनी शेतां बितां सोडून ते हांगा कुळ्या शिगांव हांगा स्थायीक जाल्या पण ती विलेजीन आतां ऑलरेडी फॉरेस्टाच्या हेका लागून जनावरांच्या संरक्षणाक लागून ते लोक भायर सरले जाल्यार परत आनी इको सेन्सिटिव्ह आयलँड हाडून आमचे 1 किलोमिटर बफर झोन करून आमकां परत सामकें प्रॉब्लमाक घालता काय कितें असो विशय जाता ताका लागून आमचो ठाम ताका ऑब्जेक्शन आसा तेन्ना आमकां बफर झोन आसा वायल्ड लायफ 1995 वायल्ड लायफ परत आमच्या आयल्यान सकयल आयलें कित्याक तिची जी बाउंड्री आसा ती आयल्यान येयल्ली आतां अशें करून फाल्यां थंयच्यान आनी 1 किलोमिटर म्हळ्यार आनी सामकेंच आमकां आमची विलेज आसा खंयचेच डेवलपमेंट जावं बाकीचे एक्टिविटीज करपाक मेळची ना काय कितें असो सगळ्यांक हें जाला ताका लागून हे संदर्भात जो विरोध आसा तुमी तांकां कळीत करतले काय तेन्ना आमकां तेन्ना 17 तारखेक आमकां टायमींग दिल्लो आसा तेन्ना आतां आमी परत सगळें ड्राफ्टींग करून तांकां फाल्यां सकाळीं म्हळ्यार सगळें आमी ड्राफ्ट तांकां पावोवपाचो हो आमी निर्णय घेतलेलो आसा आनी तो फाल्यां म्हळ्यार पावयतले हेजे पयलीं रिजोल्युशन घेतलेलें न्ही की आमकां कुळी पंचायती कडाडू विरोध आहा इको सेन्सिटिव्ह झोनाक कितें जाल्लें हेजे पयलीं आमी तेजी ती कमिटी येयली तांकां मेळपाक आमी खोला पंचायतीन गेल्ले आनी थंय आमी ऑलरेडी तांकां आमचें हें दिल्लें कितें म्हणून आमचो ज्यो विलेजी आसा ते 4 विलेजीक आमचो इको सेन्सिटिव्ह झोन जेचे बद्दल आमचो विरोध आसा तेन्ना तुमी ते कन्सिडर करची न्हू तरी पूण तेंच्यांनी काल नोटिफिकेशन तेंचें आयलां आनी त्या प्रमाणे येयले उपरांत आमी स्पेशल ग्रामसभा घेतली आनी लोकांक सगळ्यांक कळीत केलां सगळ्यांक सांगलें अशें एक्टिविटीज अशें जाल्ले आसा तेन्ना तुमचो कितें आसता तुमी सांगा म्हणून लोकांनी सगळो विरोध केला आनी आमी हें आतां नोटिफिकेशन धाडपाचें आसा